हेलो एंड वेलकम बैक टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रिपरेशन सीरीज। आज सीरीज टा बहुत इंपोर्टेंट रहबो कहीं आज हम स्टार्ट करूचे एसे राइटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन। बहुत स्टूडेंट कौन करंती जीके कंप्यूटर इंग्लिश रो ट्रांसलेशन समराइजिंग सब ऊपर बहुत भल ध्यान दियंती और मैथ ऊपर भी भल ध्यान दियंती बट एसे राइटिंग को बहुत इग्नोर कर दियंती बहुत लाइटली नियंती कहीं से भावती कि आम इजिली एसे निज मन लिखिदे पारू बट जिनस बुझ 100 मार्क्स रु 30 मार्क्स एसे आसुची लाइट जिनस ना पासिंग मार्क्स रो खाली एसे ही आसुची तो जो तुम एसे को लाइटली नब इंग्लिश पेपर पूरा गड़बड़ हो से आम एसे राइटिंग रो प्रॉपर प्लेलिस्ट आनिबा जाइरे कि तुम प्रीवियस ईयर जहाँ भी इंपोर्टेंट एसे 2 थर 3 थर कंटिन्यूअसली पढ़ी रिपीटेडली ताको पूरा पूरी भाव कवर करवा। तो एसे राइटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्लेलिस्ट आज हूँ फर्स्ट वीडियो। आज वीडियो रे आमे केते इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कस करबा जेमति कि रहला हमर कोन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रो एग्जाम रे आपण एसे केमिति लिखिबे आइडियल वर्ड लिमिट केते वर्ड लिमिट रे लिखिबे कि नोटिफिकेशन रे नॉर्मली वर्ड लिमिट मेंशन न थाए। नेक्स्ट होचे हम इंट्रोडक्शन केमिति करिवे बॉडी केमिति लिखिबे कंक्लूजन केमिति देबे तापरे होचे कोन एग्जामिनर कोन कोन टॉपिक ऊपर ज्यादा ध्यान दियंती केमिति से माने मार्क दबा को ट्राई करंती बा कोन कोन जिंस से माने अधिक एम्फासाइज दियंती। नेक्स्ट है हमर सब इंपोर्टेंट जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आम ऐसे को पिक करके आम प्लेलिस्ट बनवा और पूरा पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुमको मु पीडीएफ हिसाब से देदेवी से वीडियो को बिल्कुल स्किप न करी लास्ट जाए देखु आ वीडियो लास्ट रे मु आपको गारंटी दूसरी जे एसे पे आपनकर फियर पूरा कमी जिवो आ गोटे भल एसे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्लेलिस्ट पूरा सरला परे हमर एतिकी मु माने एश्योरेंस दे परिबि जे गोटे भल एसे आपण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन खाली नै जोटी भी आपण एग्जाम रे एसे पेपर आसुची सेटा आपण बहुत भल भाव रे गोटे भल एसे लिखिके आसी परिबे। सेति भाई चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। ओके फर्स्ट आम देखा जे एसे को बिल्कुल डरंतुनी डोंट फियर द एसे ठीक अच्छे। आ गोटे जिन मुझे क्लीयर करने चाहूँगी दिस इज नॉट ए स्कूल कंपटीशन 9th क्लास 10th क्लास पिला आप लिखुना ना ही आप गोटे माने थेसिस लिखुं पीएचडी जमती कि आपको शेक्सपियर लेवल रो माने ग्रामर इंग्लिश नॉलेज दरकार अच्छे है तो आम दीटार बैलेंस मेंटेन कर चलवार अच्छे ना हमको स्कूल लेवल रो लेमन टाइप लिखार अच्छे ना हमको हेवी लैंग्वेज ऐसे लिखार अच्छे ये दुई जनकर मिडिल पॉइंट गोटे प्रॉपर सिंथेसाइज ऐसे हमको प्रोड्यूस करवार अच्छे। एग्जामिनर भी आपन मेजरली 4टा जिनस एक्सपेक्ट करंती कोन फर्स्ट होची सिंपल लैंग्वेज रे लिखंदु ग्रामेटिकली जोटा कि ठीक थिबो करेक्ट थिबो सेंटेंसेस प्रॉपर स्ट्रक्चर दियंतु सेकंड होची प्रॉपर स्ट्रक्चर दियंतु एसे को थर्ड होची क्लीन रिप्रेजेंटेशन करंतु हैंड राइटिंग क्लीन थिबा दरकार रिप्रेजेंटेशन भी गोटे ब्यूटीफुल थिबा दरकार अछि आ सबटु मेन जिनस होची रिलेवेंट टॉपिक बा रिलेवेंट पॉइंट्स आमे दबा दरकार अछि इन इररिलेवेंट पॉइंट बा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किछि जिनस लिखिबार आवश्यकता नाही। बहुत जन स्टूडेंट मते पचारती जे मैम मोर इंग्लिश नॉलेज एते स्ट्रांग नहीं ग्रामर वोकाबुलरी भी एते स्ट्रांग नहीं माने हाई क्लास इंग्लिश मते आसेनी देखो तुमको हाई क्लास इंग्लिश जानिबार कौन से प्रकार आवश्यकता नहीं तुम एसे मार्क कहीं आसुनी कहीं ना तुम 4टा पॉइंट को आम जो 4टा पॉइंट कली ताकू तुम कंसीडर करनो ठीक अच्छे तुम मेन जिन कौन एसे ठीक स्ट्रक्चर न था ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत था रईटिंग तुम क्लीन न था मेन जिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत सारा जिन आनिक तुम एसे माने मर्ज कर दौच जदि तुम राइटिंग ठीक अच्छी ग्रामर ठीक अच्छी सेंटेंस सिंपल अच्छी आउ तुम रिलेवेंट टॉपिक ऊपर जदि तुम एसेटा लिखुच ठीक अच्छे तो तुमको बहुत भल स्कोरिंग मिल गुड मार्क्स तुमको मिल तुमको हाई क्लास इंग्लिश किसी भी दरकार नहीं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची जे गोटे आइडियल एसे लिखिया पे हमर वर्ड लिमिट केते थिबा दरकार देखो जे जे मुझ भी जेति कि हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन देखि छी कोठी भी नै कि गोटे आइडियल वर्ड लिमिट ना से मेंशन करि ना जे 30 मार्क्स पे तमर आइडियल वर्ड लिमिट केते थिबो बट हाई कोर्ट एएसओ रो बदे एग्जाम आई गेस मु देखि थिली थरे जे समानकर 300 टू 350 वर्ड्स अराउंड समानकर वर्ड लिमिट दिया हेतला तो देखो आज डेट ना 8th 9th क्लास 10th क्लास पिला भी 300 वर्ड्स रे ऐसे लिखि नउचंदी तो सेटा किसी बड़ कथा नुहे तो मो हिसाब रे 450 टू 500 550 वर्ड्स को जब माइंड रे नहीं चलवा तो आम एसे गोटे भल एसे आम प्रोड्यूस कर दे पारिबा तो मो हिसाब रे हमर आइडियल वर्ड लिमिट थिबा दरकार 450 टू 550 इन बिटवीन 450 भी इनफ हे जिवो। मु काहेकि कहूँ ए रेंज देख ए तुम कौन गोटे भल तुम इंट्रोडक्शन लिखि पार बॉडी रे गोटे 2-3टा पैराग्राफ दे पार कनक्लूजन भी भल से तुम कनक्लूड कर पार
ଦେଖ ଯଦି ତମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏସେ ଲେଖିଦବ 250 ୱାର୍ଡ 200 ୱାର୍ଡସରେ ତମେ ସେଥିରେ ନେଇକି ମାନେ ଗୁଡ୍ ଟପିକ୍ସ କଭର କରିପାରିବନି। ଯଦି ବହୁତ ଲେଖିଦବ ତ ଏସେ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ତମକୁ ସର୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାକି ତମେ ଅଦର ଜିନିଷ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବନି। ସୋ ଆଇଡିଆଲ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଶୁଡ୍ ବି 450 ଟୁ 550 ଏଇ ବିଟୱିନରେ ତମେ ଲେଖ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଚିଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ଗୋଟେ ଏସେକୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଲେଖିବା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି ତମ ଏସେରେ ଅଛି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଯାହାବି ଆମେ ଏସେ ଲେଖିବା ତାର ନା ତିନିଟା ମେଜର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ବା ଗୋଟେ ତିନିଟା ମେଜର ଫେଜେସ୍ ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ ହଉଛି ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ହଉଛି ତମର ମେନ୍ ବଡି, ଆଉ ଥର୍ଡ ଫେଜ ହଉଛି ତମର କନକ୍ଲୁଜନ। ଯଦି ତମେ ଏଇ ତିନିଟା ଫେଜରେ ଗୁଡ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛ ତମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ମାର୍କସ ତମେ ମିଳିଯିବ ତମକୁ। ତ ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ନେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି, ମେନ୍ ବଡି କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି। ବଟ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଗ ଟାଇପର ଯେମିତି ପିଲା ଥିଲାବେଳେ ତମେ ଲେଖୁଥିଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଡିଙ୍ଗ ଦେଇକି ଦେନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖୁଥିଲ, ସେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଏସେର ମାନେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏନି। ୱି ୱିଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଅ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ତମକୁ କେମିତି ତମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବ, ମେନ୍ ବଡି ଲେଖିବ, ଆକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ହଉଛି ତମର କଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ତମର, ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ତମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ତମେ ଭଲ ଦଉଛ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏକ୍ସାମିନ ତମର ଫୁଲ ବଡିକୁ ଭଲସେ ପଢିବେ, କନକ୍ଲୁଜନକୁ ବି ଭଲସେ ପଢିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ ଖାସ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ବଡିକୁ ବି ଏତେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦେବେନି, ହଁ କଣ ଲେଖିଥିବ ଦେଖିକି ଆକୁ ବଢିଯିବେ। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯଦି ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ତମର ଏସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଯିବ, କ୍ୟୁରିଓସିଟି ବଢିବ, ତାଙ୍କେ ପୁରାକୁ ପୁରା ଏସେ ପଢିକି ତମକୁ ମାର୍କ ଦେବେ। ସୋ ଦେଖ ଗୋଟେ ଏସେର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତିନିଟା ମେଜର ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି। କଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ତମେ କଣ କରିବ, ଟପିକ କୁ ଠିକ ସେ ଡିଫାଇନ କରିବ, ମାନେ ଟପିକ ଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଗୋଟେ ଲିଟିଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦବ ଟପିକ ଉପରେ, ମାନେ ପୁରା ତ ଦବନି ଅବଭିୟସ ଜିନିଷ, ଲିଟିଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦବ ଯେ ଏଇ ଟପିକ ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଲେଜ କଣ କଣ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଟପିକ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ବା ତମ ଲାଇଫରେ ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଅଛି, ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ୱାର୍ଡିଂସ ଆମେ ବା କିଛି ନା କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଦେବା। ତ ଯଦି ଆମେ 450 ଟୁ 500 words ଯେତେବେଳେ ଏସେ ଲେଖୁଛେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରମ 70 ଟୁ 100 words। ତ 70 ଟୁ 100 words ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟି କନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସିଥିଲା ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ମାନେ କମନ ଟପିକ ଆସିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ତୁମେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କଣ ତାକୁ ଡିଫାଇନ କର, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଯେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା କେମିତି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କୋଉଠୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦିଅ ଯେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବା, ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ଏସର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ମେନ୍ ବଡି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ହଉଛି ମେନ୍ ବଡି, କାହିଁକି ସେଠି ହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତମର ଥିବ, ଯେ ତମେ ଯାହାବି ସବଜେକ୍ଟ ଜିନିଷ ବା ଡେଟା ତମର ସେଠି ହିଁ ଥାଏ ମେନ୍ ବଡିରେ। ତ ଦେଖ ସବୁଠୁ କମନ ଭୁଲ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମେନ୍ ବଡିକୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେନ୍ଦି ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନାହିଁ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋ ଆମେ କଣ କରିବା, ମେନ୍ ବଡିକୁ ଛୋଟ 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 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଚ୍ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମାନେ ୱାନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଆଇଡିଆ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆକୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ପଏଣ୍ଟ ଟାଇପର ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏସେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଦେଖ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଗୋଟେ ମୋର ଟପିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ତାର ବଡିକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବା, କେମିତି କେମିତି ଦେଖ ମିନିଂ ଅଫ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିପାରିଲେ ଆମେ, ଦେନ୍ କଜେସ୍ ଅଫ ଦ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କଣ ରହିଲା, ତାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହଉଛି ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ତା ପାଇଁ କଣ କଣ ଲିଗାଲ ମେଜର୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ ସାଇବର କ୍ରାଇମଠୁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆସ ଆମେ ମେନସନ କଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆକୁ ମେନସନ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଏସେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆକୁ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କନକ୍ଲୁଡ କରୁଛ ଏସେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏକ୍ସାମିନରକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ, ସେ ଠିକ ସେ ଡାଟା ଫେଚ୍ କରିପାରେ ତମର ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫସରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ତମର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଫାଇନାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ। ଦେଖ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଦେଇଛ, ତାପରେ ତମେ ବଡିରେ ବି ଭଲ ଡେଟା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଲ ସବୁ ଜିନିଷ, ବଡିଟା ବି ଭଲ ଲେଖିଦେଇଛ, ଆଉ ସଡନଲି ନେଇକି ଏଣ୍ଡ କରିଦଉଛ ଏସେକୁ 1 ଲାଇନ 2 ଲାଇନରେ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ତମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେ କି ଏସେ ସେ ଭାବିଥିବ ତମକୁ 25 ମାର୍କ 26 ମାର୍କ ଦେବି 30ରୁ, ଏତେ ବଢିଆ ପିଲାଟା ଏସେ ଲେଖିଛି। ସଡନ ଯେତେବେଳେ ତମେ କନକ୍ଲୁଡ କରିଦଉଛ ଗୋଟେ ହୋପ ନ ଦେଇକି ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ନ ଦେଇକି ନା, ସେ କଣ କର ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ନେଇକି କନକ୍ଲୁଜନ ଯେହେତୁ ପଢିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ତମକୁ 25 ଦେବା ଜାଗାରେ 18 17 ଦେଇକି ଛାଡିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ତ
मेन जिनिष होଉଛି କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସେକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡିଂ ଦବା, ହୋପଫୁଲ ଏଣ୍ଡିଂ ଦବା, ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଦବା ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ବା ସଲ୍ୟୁସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ ଏସେକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଟା କଣ କରିବ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଦବ ଏକ୍ସାମିନରକୁ, ସେ ତମକୁ ଅବଭିୟସ ଜିନିଷ ଭଲ ମାର୍କ ଦବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏକ୍ସାମିନର କଣ ଦେଖିକି ମାର୍କ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ ଏକ୍ସାମିନର ଖାଲି ତମର ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିକି ମାର୍କ ଦେବେନି। ମାର୍କିଂ ର ବହୁତ ସାରା ସ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ଯେମିତି କି ତମର ଗୁଡ୍ ବା କ୍ଲିନ୍ ନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ରହିଲା, ପ୍ରପର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରହିଲା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ ଏସେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତମର ଯୋଉ ଲାଇନ ସ୍ପେସିଂ ଅଛି, ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ ସ୍ପେସିଂ ଅଛି, ଆଉ ରହିଲା ତମର ୱାର୍ଡ ସ୍ପେସିଂ ଅଛି, ସେଟା ତମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରିଛ ହେଲା, କ୍ଲିନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ତମେ କେମିତି କରିଛ, ଓଭର ରାଇଟିଂ କାଟାକାଟି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ତମେ କରିନାହଁ, ନୋ ଓଭର ରାଇଟିଂସ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଚିଭମେଣ୍ଟ ବା ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କସ ମିଳେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇରରିଲେଭେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଯଦି ଲେଖିନ ଆଉ ରିଲେଭେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ କରିଛ ଏସେରେ, ଅବଭିୟସଲି ତମକୁ ଏକ୍ସାମିନର ଆଡରୁ ଭଲ ବା ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଦ ଏସେ, ଗ୍ରାମାର, ଏ ଦିଟା ଯଦି ତମର ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ ଆର ଗୁଡ୍ ଟୁ ଗୋ। फाइनाल जिनस घरे गोटे एसे तो मु आराम से लिखि दउछि बट एग्जाम हॉल गला बेलକୁ हाथ थड़ी जाउछि काहेकि प्रैक्टिस रो अभाव। ठीक अछि, टाइम मैनेजमेंट रो अभाव। आमे सब बेले कोन घरे माने नॉर्मल एनवायरनमेंट रे एग्जाम दै थाउ जेतले आमे एग्जाम को जाउछु बा एग्जाम रे एसे लिखुछु सेई टाइम रे कोन होचे बहुत हड़बड़ाट हे जाए, ग्रामेटिकली बहुत आमे मिस्टेक करि बसु। तो सब बेले ट्राई करिवो जे कि किछि बिल्कुल भी हड़बड़ाट हवा दरकार नै। एसे को शांत दिमाग रे लिखिबो। फर्स्ट जेतले तुम एसे टॉपिक तुम देखुछ से भितर दी तीन जो एसे थी तुम फर्स्ट चूज करदे जे भाई मु एसेटा सब भल लिखिपारि। 5 मिनिट्स टू 7 मिनिट्स नियो तुम से एसे को माइंड रे बुझापी जे मुझे कौन टॉपिक लिखी रफली गोटे आइडिया बन दियो जे ए टॉपिक ऊपर मते कंक्लूड करार अछि एसे को, देन तुम आराम से 25 मिनिट्स 30 मिनिट्स नहीं एसे को लिखि दे परिबो। आ गोटे कथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक अछि, आमे जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करबा सेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके स्टार्ट करबा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक्स कंटिन्यूअसली 2015-16 रु 2024-25 पर्यंत जहाँ भी एसएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे आसीथिला ताकू मु गोटे सेग्रीगेट वे रे तमरो हाईली इंपोर्टेंट एसे को लेकिना प्ले लिस्ट आमे स्टार्ट करबा। ता छड़ा जो तुमको पूरा पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो एसे दरकार आसा पीडीएफ दरकार अछि तो मते टेलीग्राम चैनल रे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम रो लिंक अछि एंड आई विल शेयर यू द पीडीएफ। सो आज वीडियो एतिकी। मते लागुची मु आपणकर एसे रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर दे पारिची। आउ जहाँ भी मते डाउट अछि आपण कमेंट सेक्शन रे जणांतु। नेक्स्ट रहला माने एसे को आमे सेग्रीगेट वे रे गोटे गोटे प्लेलिस्ट पूरा प्रॉपर वे रे प्रैक्टिस करबा केमती लिखिबे कोन करबे। मु पूरा ईच एंड एवरी एसे को लेखे कि आपण को देखेबी केमती आपण रिप्रेजेंट करबे, मु केमती रिप्रेजेंट करथिली सब जिंस ऊपर आमे डिस्कस करबा। मोस्ट इंपोर्टेंट एसे जहाँ भी एबे पर्यंत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जाम रे आछि ताको मु डिस्क्रिप्शन रे देई देछि, सेठु आपण देखि दे पारिबे। जदि वीडियोटा भल लागिछि सब्सक्राइब करंतु चैनल को, लाइक करंतु, सागमान सहित शेयर करंतु। अधिक जदि डाउट अछि मते इंस्टाग्राम चैनल रे आपण मेसेज करि पारिबे। इन माय इंस्टाग्राम आईडी लव विथ लव। आ गोटे मेन जिंस होछि आमा चैनल रो जे बेल आइकन ताको दबेई दियंतु बिकॉज़ हमें रैपिडली बे प्रैक्टिस सीरीज सब जिंस नै आसीबा। आपण प्रैक्टिस करिवे काहेकि आ बहुत कम दिन रहला 5 to 6 मंथ्स रे एग्जाम हे जिवो। सो टेक केयर, थैंक यू।